Il y en a parmi vous qui ont Среди вас décidé есть d'être такие des люди, hommes et des femmes которые meilleurs. решили быть лучшими мужчинами и женщинами. Ils ont décidé d'approfondir Они решили l'enseignement à travers углублять des formations учение comme les formations через élites обучение, такие как элитное обучение, pour les coordinateurs, для pour координаторов, les moniteurs, des instructeurs, для ou simplement преподавателей des élèves qui veulent или approfondir. просто учеников, Il y которые en a qui хотят ont углублять. décidé Некоторые de devenir решили meilleurs стать dans leur лучше relation aux в autres. своих отношениях с другими Ils людьми. partagent davantage. Они больше Ils делятся, décident они решают. plutôt que Вместо d'imposer того, leurs чтобы idées, leur навязывать свои égocentrisme, leur идеи, égoïsme, эгоцентризм и ils эгоизм, они décident решают de donner plus de place предоставить à ce que больше pensent ou à ce que места font, comme тому, font les что autres. думают, делают и как делают другие люди. Et il y en a de plus en plus parmi vous qui sont comme ça. Среди вас все больше qui таких décident людей, ça. которые решают Même это. s'ils n'arrivent pas à Даже l'appliquer tous les если им не jours, mais ils удается décident ça. каждый день это Et ils применять, reviennent но à они ça. решают это и к этому возвращаются. Et ceux qui ont décidé И те, ça, кто решили так ils делать, sont obligés de они comprendre encore un peu вынуждены plus понять еще чуть ce qui больше justement en eux то, sont des что в них empêchements. как раз является C'est ce qu'on помехами, appelle les forces Это то, что contraires, ou называют l'ombre, тенью ou un или double противоположными négatif, силами, или негативным les forces du дублем, mal. двойником или силами зла, des choses de ce type-là. подобного рода вещами. On les appelle autrement parfois, Иногда on их dit des еще traits по-другому instinctifs, называют, говорят инстинктивные черты, les intrications négatives qui viennent du passé, негативные переплетения, идущие из les прошлого, conditionnements sociaux, обусловленность социальная, éducatifs, воспитательная, религиозная. tout cela Все font вот это partie является de частью l'ombre той тени de votre personnalité вашей qui личности, qui devrait être en в principe принципе, simplement должна un бы быть reflet просто lumineux de votre essence spirituelle. сияющим отражением вашей духовной сущности. Et pour arriver vraiment à И s'éveiller à чтобы soi-même, à действительно cette lumière, удалось obligé пробудиться к de себе и к regarder своему свету, l'ombre. мы вынуждены On est посмотреть obligé de на тень, connaître мы вынуждены познать ce qui en то, soi что в нас est lié aux autres связано с forces другими qui силами, ne désirent pas que которые nous не évoluions. хотят, чтобы мы эволюционировали. Et petit à petit, il faut постепенно réussir à avoir нужно l'attitude juste Иметь à правильное l'égard de поведение ces по forces contraires en отношению soi. к этим противоположным силам в себе. Il y a un principe Есть systémique системный qui принцип, dit, который et c'est un говорит, principe и spirituel le это plus élevé, самый высокий духовный qu'on ne принцип, peut rien что exclure. ничего нельзя исключать. Et le deuxième principe, А второй c'est принцип — это chaque chose, chaque partie de каждая вещь и nous-mêmes каждая a une place часть bien нас précise. имеет очень конкретное место. Et elle commence à И она начинает produire des производить troubles lorsqu'elle n'est pas à sa проблемы, place, à sa juste нарушения, place. как раз когда она не находится на своем правильном Et de la месте. même façon, il faut un И таким же équilibre. образом нужно равновесие entre между toutes ces всеми parties en этими nous. частями в нас. Il faut un équilibre entre donner et Нужно равновесие recevoir. между давать Qu'est-ce и qu'on reçoit получать. de ces forces Что мы apparemment получаем négatives от этих qu'est-ce qu'on leur кажущимися donne? негативными силам, Ça, ce sont toutes des и что questions мы qu'il faut им se poser. даем. Нужно задавать себе эти вопросы. Donc, en partant des Поэтому, principes исходя из systémiques et системного и spirituels. духовного принципа. Et c'est évidemment l'histoire И du это, bien et du конечно же, mal. история про добро и зло. C'est l'histoire de Это история quelqu'un qui человека, который consacre sa vie à faire du посвящает bien свою жизнь тому, чтобы делать et добро, qui soudain se rend и compte qu'en внезапно он lui-même, замечает, что il y a в нем constamment постоянно тоже есть quelque chose qui что-то n'est pas éthique, qui неэтичное, n'a pas de conscience чего нет morale, нравственного сознания, qui va à l'encontre и de которое ce qui est идет beau, de ce qui est против bien красивого и et доброго de ce qui est и vrai. истинного. Alors il И décide тогда он решает avec une grandeur morale, с нравственным d'éliminer величием это уничтожить. malheureusement, К comme c'est un несчастью, ignorant, поскольку это un grand невежественный scientifique, donc. человек, а значит большой ученый. oui, c'est un médecin, Да, это врач. ignorant Невежественный, des réalités не spirituelles, знающий о духовных et реальностях les vraies и réalités de la истинных vie et de la mort, реальностях жизни и смерти, ignorant des grands не principes universels, знающих великие вселенские fait? принципы. Что он делает? il fait comme Он ce делает, que les médecins de cette как то, époque-là, что et à notre врачи époque, в ça y то ressemble время, beaucoup encore, и наше время тоже очень il сильно essaye похоже на то d'éliminer, время. de tuer, Он старается уничтожить и убить, c'est-à-dire de sortir de то lui, есть вывести ce qui est из mal. себя зло. Et pour ça, il arrive à mettre au point И une для drogue этого он придумал лекарство, qui, lorsqu'il la prend, которое, когда он его принимает, fait sortir de она lui из него выводит ce qui est mal. все зло. Mais en réalité, На самом деле
ça s'empare de lui. это зло его захватывает. Et plus il essaye de И s'en чем больше он débarrasser, старается plus от него ça избавиться, s'empare de lui. тем больше оно его Donc, par moments, захватывает. il est le Поэтому docteur временами Jekyll, он доктор qui est Джекил, un médecin et un savant et un врач, chercheur ученый и qui a voué sa исследователь, vie à faire le который bien. посвятил свою жизнь, чтобы et à aider les делать autres. добро и помогать Et людям. à d'autres moments, il est Mr. В другие Hyde, же моменты он мистер qui est Хайд, cet être horrible, вот это ужасное существо, méchant, cruel, Злое. assassin. убийца. Et plus il veut s'en И чем débarrасser, больше он plus хочет от него избавиться, l'autre prend le pouvoir. тем en lui. больше та другая Parce qu'il n'a pas часть compris qu'on берет pouvait pas власть в s'en свои руки débarrasser. в нем, потому что он не понял, что нельзя от Que него избавиться, La voie, c'est de Что le путь transformer. в том, чтобы его трансформировать. Mais sans la connaissance du chemin, Но без знаний on veut пути se débarrasser de ce qui est мы mal. хотим избавляться Comme la от зла. médecine fait aujourd'hui, Так elle же, veut как toujours se débarrasser медицина делает du сейчас. Она symptôme всегда хочет la избавиться maladie, от симптомов au lieu d'essayer de la болезни, вместо того, comprendre. чтобы постараться ее понять et de la transformer. и трансформировать ее. Et il essaye de faire ça avec une drogue. Он старается это делать при Et помощи nous sommes à une лекарства. А мы époque où сейчас в такую la эпоху, science et la когда médecine наука и Invente toutes медицина sortes de drogues. изобретают Et des всевозможные drogues лекарства, existent и déjà qui лекарства уже permettent существуют, d'être которые tout à fait позволяют bons быть et aimants. абсолютно хорошим Et и il existe любящим, d'autres а есть drogues другие qui rendent лекарства, totalement которые agressifs, делают абсолютно méchants агрессивными и et злыми cruels. и Tout ça жестокими. existe Все это réellement реально aujourd'hui. существует сегодня. C'est-à-dire que То есть ce vieux roman этот старый роман du docteur Jekyll et доктора de Джекила и Mr. Hyde мистера Хайда est devenu une réalité. стал реальностью. Et tant que le même état И d'esprit, пока такое же умонастроение continuer à будет продолжать exister, существовать, c'est-à-dire on veut то débarrasser есть, что мы хотим l'être избавиться, humain de quelque chose. избавить человека Pour от les uns, ils чего-то. veulent le débarrasser de Некоторые ce qui хотят est его mauvais, избавить selon eux, от всего selon leur плохого, morale, leur по их conscience мнению и morale, по их selon leur нравственному éducation, selon сознанию leur и religion, согласно их selon религии, leur воспитанию и philosophie, философии, selon leur système politique. и их Ils veulent se системных débarrasser de политических quelque chose de систем, l'être humain. хотят дать человеку от чего-то Et ce dont ils избавиться. vont se débarrasser, И et то, dont ils от veulent se чего они débarrasser, ça va хотят revenir au galop. избавиться, оно их галопом Ça va s'imposer захватит, d'une autre manière. другим образом навяжется. Ou bien, Или же, lorsqu'il s'agit d'éliminer quelque когда речь chose de идет bon о dans том, l'être чтобы humain, c'est ce que убрать certains что-то essayent de faire aussi. хорошее из человека, essaient некоторые d'éliminer le стараются spirituel тоже dans это l'être сделать, они стараются À уничтожить ce moment-là, духовное в il y a человеке. d'autres forces qui se То mettent en тогда œuvre есть другие qui силы, détruisent и l'être они humain. запускаются в дело, и они, которые разрушают человека. Donc on ne peut pas se débarrasser Поэтому de нельзя quelque chose избавиться от artificiellement чего-то ou par toutes искусственно sortes de drogues. или всевозможными типами Rudolf лекарств. Steiner Штайнер disait un говорил, jour что on aura une однажды у нас drogue et cette drogue les empêchera de лекарства и s'intéresser вакцина aux choses spirituelles. будут мешать им Parce qu'on интересоваться considérera духовными qu'il y a que les fous вещами, qui s'intéressent потому aux что choses будут spirituelles. считать, что только сумасшедшие интересуются духовными. Vous voyez, ce Этого. sont les mêmes histoires Видите, это qui те же étaient déjà истории, inspirées которые уже à des были, romanciers ou des которыми romancières вдохновлялись qui écrivent ensuite писатели de façon романов, и imagée, потом в образах это описывали romancée, в романах. ce que ces personnes comprennent То, что эти люди понимали, de l'avenir. а про будущее. Et donc cette histoire du docteur Поэтому Jekyll эта et Mr. история Hyde, про доктора c'est ça. Джекила и мистера Хайда, это именно это. on ne peut pas rejeter Нельзя отвергать ce qui est négatif en soi. негативное в On ne себе. peut que le regarder en face, Ему можно только et puis le смотреть в лицо и métamorphoser. затем его трансформировать. C'est-à-dire le garder toujours То en есть soi сохранять его всегда в à une себе, bonne place, на à une juste подходящем, place, правильном месте. et s'en servir pour И évoluer. пользоваться им для того, чтобы Si on le rejette, эволюционировать. ça prend И le если мы pouvoir. будем его отвергать, то он Et ça nous тогда détruit. берет Soit ça prend власть simplement и le pouvoir, разрушает нас. soit Либо ça nous просто détruit. берет власть, либо разрушает нас. Notre époque est celle où l'être Тогда humain как peut наша comprendre эпоха — это эпоха, ce когда que человек sont может réellement понять, ce qu'on appelait autrefois чем les forces реально du mal, являются то, что в прошлом en tout cas, называли les forces силами зла, contraires во à всяком l'évolution случае, de l'humanité et силами de l'être противоположными Nous sommes à une человечеству и époque его où on эволюции. peut comprendre ça, Мы сейчас et живем в où эпоху, en когда мы можем plus это on peut понять, utiliser и к тому же une мы manière de можем transformer ces использовать forces. способ, как Et трансформировать l'être эти humain a силы. d'une part И у человека, с comme одной mission стороны, de есть s'éveiller à миссия lui-même пробудиться к au plus haut себе niveau, на самом et il высоком ne peut уровне, s'éveiller que а он s'il может пробудиться permet только aux если он forces du mal позволит de se силам зла transformer, que s'il трансформироваться, participe à ce только qu'on appelle если la он будет rédemption участвовать в том, des что forces du mal. называют Parce qu'un être humain оправданием comprend и vraiment la искуплением signification силам de ces зла. И forces когда человек contraires, по-настоящему поймет il значение les этих libère. противоположных Il сил, leur permet он их de освобождает retourner и à позволяет им leur propre вернуться évolution. к их собственной эволюции.
Mais tant qu'on ne connaît Но pas пока мы не знаем les grands principes великие systémiques et системные и spirituels духовные et принципы, comment и как on applique ces мы comportements применяем это à ces principes, поведение, comme свое поведение к principe de этим принципам, l'inclusion, такие как принцип включения, principe de ne jamais rejeter, de принцип jamais никогда exclure, не исключать и не отвергать, le principe de la place, принцип места, et que parce qu'on n'exclut и pas, что благодаря on est тому, что obligé мы de не trouver исключаем, chaque chose мы et chaque каждому être существу la и place вещи juste. вынуждены найти Sinon, правильное s'il n'est место. pas à la place В противном juste, случае, если он не на s'il n'est pas правильном месте, là au если moment juste, он не находится il в правильный devient une момент, force то он contraire. становится противоположной il силой, devient une force d'opposition. становится силой противодействия. Et ensuite, en plus, il faut Затем, к entrer тому dans же, une нужно войти в relation отношения d'échange обмена équitable равнозначного entre между soi-même et самим ses собой forces en soi. и этими силами в себе. Et la façon, c'est И d'une способ, part de как это prendre сделать, это с ce que одной ces forces стороны взять то, что et certaines de дают ces эти forces donnent силы, и l'enthousiasme, некоторые из этих сил d'autres дают donnent la энтузиазм, structure. другие дают Eh структуру, bien, il faut leur rendre quelque и нужно chose. им что-то отдать. l'être humain И peut то, leur что человек rendre, может C'est им le отдать, chemin qui parcourt это путь, lui-même vers который la он liberté. проходит сам к La свободе. liberté de devenir К vraiment свободе стать soi-même et действительно d'évoluer самим собой selon sa и nature эволюционировать profonde, согласно своей sa nature глубинной природе essentielle. и сущностной природе. Et ces forces contraires, И эти justement, ont perdu противоположные leur nature силы, они essentielle. как раз потеряли свою сущностную природу. Et donc, elles veulent entraîner Поэтому les они êtres хотят humains втянуть dans cette человека direction-là. именно в этом направлении. Et seul l'être humain est И только capable человек de способен réaliser ça. это реализовать. C'est là l'une des grandes Именно в missions этом des êtres humains. заключается одна из великих миссий человека.